नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। नवान्न अभियान में बीजेपी कर्मियों द्वारा जान प्राण लगाने की कोशिश को देखकर राज्य एवं कलकत्ता पुलिस ने कठोर व्यवस्था लिया। विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड लगाकर बीजेपी कर्मियों को रोका गया, परंतु बीजेपी कर्मियों द्वारा बैरिकेड तोड़कर नवान्न जाने की कोशिश करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पानी का गोला उन पर प्रयोग किया गया। इस पर बीजेपी कर्मियों का आरोप है कि पुलिस पानी का गोला नाम पर रासायनिक स्प्रे कर रही है। इस घटना में बहुत बीजेपी नेता कर्मी ही अस्वस्थ हो जाते हैं। बीजेपी का प्रभावशाली नेता राजू बंदोपाध्याय इस घटना से गंभीर रूप में अस्वस्थ हो जाते हैं एवं उनका खून का उल्टी शुरू हो जाता है। जानकारी मिलती है कि उन्हें बाईपास के किनारे एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके अतिरिक्त इस घटना में अस्वस्थ होते हैं अरविंद मेनन, सायंतन बसु, ज्योतिर्मय महतो, तापस घोष सह और भी अधिक नेता। विभिन्न सड़कों से बीजेपी नेता कर्मी नवान्न अभियान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर तीव्र मंतव्य किए बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष एवं महिला नेतृत्व लॉकेट चट्टोपाध्याय। बीजेपी के सर्वभारतीय नेता कैलाश विजयवर्गीय जानकारी देते हैं कि शांतिपूर्ण विजय मिছিল के ऊपर पुलिस पत्थर फेंक कर हंगामा किया। আমি এই জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমরা শান্তিপূর্বক এখানে আন্দোলন করছি। যেভাবে নির্মম বর্বর হিসাবে এরা মেরেছে পৃথিবী ইতিহাসে আপনারা কোথাও পাবেন না। लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की और इनके गुंडों ने पत्थर भी फेंके। कुल मिलाकर अराजकता ममता जी की सरकार कर रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं प्रजातांत्रिक तरीके से। पर ये आज तो नवान्न बंद कर दिया सर, 2 दिन तो नवान्न बंद कर दिया। हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ममता जी की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया। बुधवार रात में जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर राजबाड़ी में एक जोड़े का विवाह समारोह आयोजित हुआ। विवाह की मांग को लेकर धरने पर बैठी प्रेमी के साथ विवाह करने में सक्षम हुई धूपगुड़ी ब्लॉक के बारोघोड़िया ग्राम पंचायत इलाके की एक युवती। जानकारी मिलती है कि उस युवती के साथ लड़के का 5 साल से प्रेम संबंध था। विवाह की मांग को लेकर धूपगुड़ी में प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी एक युवती, यह खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जम जाती है। यहाँ तक कि स्थानीय थाना का पुलिस भी उपस्थित होते हैं। जानकारी मिलती है कि वह युवक 3 महीने से उस युवती प्रेमिका के साथ कोई संपर्क नहीं रख रहे थे। यहाँ तक कि परिवार वालों की तरफ से उस युवक का विवाह किसी और के साथ तय किया जा रहा था। यह खबर मिलते ही प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठ जाती है वह युवती। बाद में पुलिस की मदद से दोनों विवाह के लिए राजी होते हैं। बुधवार उनका रजिस्ट्री संपन्न होता है। इसके बाद बुधवार रात में ही जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर राजबाड़ी में परिवार वालों की उपस्थिति में पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। যাকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করে খুব খুশি আমি। আমার মধ্যে একটাই জিনিস ছিল যে আমি যাকে ভালোবাসি ওকে ভালোবাসি, আমি ওকে বিয়ে করব, ওকে বিয়ে করতে চাই। এবার ওকে বিয়ে করে আমি খুশি। আমার লোকজন পরিবার যাই হোক ওদের বাড়ি পরিবার মেনে নেয়নি, সের মধ্যেও খুশি অনেক। ধর্ণা বলতে আধ ঘন্টার মতো হবে। আধ ঘন্টার মধ্যে বিয়ে না, সেখান থেকে পুলিশ গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আসে। তারপরে কত থাকে থানাতে, তারপরে সেখানে দুজনে পরামর্শ নিয়ে ও রাজি হয় বিয়ে করা। তো আজকে সব কিছু করে বিয়েটা 5 বছরের সম্পর্ক, আজকে বিয়ে হচ্ছে। আমরা খুব খুশি, আমরা দারুণ খুশি। মেয়ে যাকে ভালোবাসতো তাকেই বিয়ে করলো, তাদের দুইজনের সম্মতিতেই বিয়ে হলো।
আমি খুব খুশি। পুজোর আগে মাথায় হাত জলপাইগুড়ি দর্জিদের। সারা বছর যে সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন দর্জিরা, সেই সময়টাই এবার কার্যত বসে কাটাতে হচ্ছে তাদের। পুজোর মুখে জামা প্যান্ট কুর্তি চুড়িদারে অর্ডার আসছে না দর্জি শিল্পীদের কাছে। তাই প্রতি বছর যেখানে 2-3 মাস আগেই জলপাইগুড়ির দর্জিরা অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দেন, এবার ঠিক 2 সপ্তাহ আগে অর্ডারের অপেক্ষায় বসে আছেন তারা। অর্ডার এলেই লুফে নিচ্ছেন। তবে সারাদিনে যা অর্ডার মিলছে তা দিয়ে একদিনের খাদ্য পরিবারের সদস্যদের মুখে তুলে দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠছে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই ইতিমধ্যে দর্জির পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। আর যারা এখনও এই পেশায় থেকে গিয়েছেন, তারা জামা কাপড় তৈরির অর্ডার না পেয়ে বিভিন্ন ধরনের মাস্ক তৈরিতে লেগে পড়েছেন। তাদের আশা, এই মাস্ক তৈরির ফলে অন্তত পরিবারের সদস্যদের মুখে একটু খাদ্য তুলে দেওয়া যাবে। কিন্তু জলপাইগুড়িতে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব থাকায় মাস্ক পরতে তীব্র অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ফলে চাহিদা নেই মাস্কেরও। আর অসচেতনতার ফলে জলপাইগুড়িতে করোনা সংক্রমণ এই মুহূর্তে রেকর্ড ছুঁয়েছে। জলপাইগুড়িতে মোট 729 জন করোনা সংক্রমিত হয়ে এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বুলেটিন, যার ফলে জেলায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণের মাত্রা আর কমছে পুজো নিয়ে মানুষের আগ্রহ। দুয়ে মিলে করোনা আবহে উৎসবের মরশুমে মাথায় হাত দর্জি শিল্পীদের। তাদের মনে তৈরি হচ্ছে অশনি সংকেতের কালো মেঘ। আর ক্ষতি প্রচণ্ড হয়েছে, একদম কাজকর্ম কিচ্ছু নেই দোকানে। সামনেই তো পুজো। হ্যাঁ, সামনে পুজো, পুজোটা পুরাই মার খেয়ে গেল। গতবার এই সময় তো আপনারা খুব ব্যস্ত থাকেন। হ্যাঁ, এই সময় কি পুরা মাসটাই নাইট কাজ করতে হয়। সেখানটায় 6টা-7টার মধ্যে দোকান বন্ধ করে দিতে হয়। একটা কাস্টমার নাই দোকানে। এই সারা সপ্তাহে হয়তো 3-4টা প্যান্টের অর্ডার হলো। মূলত কী কারণে? তোমার করোনার ভয়ে এমনি তো 3-4 মাস দোকান বন্ধ। তারপরে হচ্ছে আবার এই মানুষের হাতে টাকা পয়সা খুব কম, মানুষ এবার শৌখিনভাবে চলতে পারছে না। তো যখন নাকি মনের মধ্যে শৌখিন না হবে, কাপড় জামা কী করে সেল হবে? হ্যাঁ, পুজোটা পুরাই লসের আইন এবার। কিন্তু সববারের থেকে এবারে আমাদের পুজো পুরাই শেষ। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। जलपाईगुड़ी शहर में टोटो अभियान चलाकर गैर कानूनी अवैध टोटो को पकड़ा। जलपाईगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने बृहस्पतिवार दोपहर जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़, बाबूपाड़ा, कदमतला इत्यादि स्थानों पर यह अभियान चलाया गया। जलपाईगुड़ी सदर ट्रैफिक शांता सिल के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। गैर कानूनी अवैध 30 टोटो को पकड़ा गया। जलपाईगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े गए इन 30 टोटो का ना ही कोई कागजात है और ना ही कोई पौरसभा या पंचायत कार्यालय में इनका कोई कार्ड है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी कुछ टोटो चालक हैं जिनका उम्र नहीं होने पर भी टोटो चला रहे हैं। इस तरह के कई व्यक्तियों को जलपाईगुड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। আমাদের টোটো অভিযান চলছে। বহু বাইরে থেকে টোটো এখানে আসছে, যাদের কোনো লাইসেন্স নাই, কোনো ঠিকানা নেই।
আমরা 4000 মিউনিসিপ্যালিটির সাথে কথা বলে, ডিএম অফিসের স্টাফ ছিলেন ওনাদের সাথে কথা বলে আমরা 4000 ইস্যু করেছিলাম কার্ড। দেখা যায় তবু বাইরে থেকে কার্ড চলে আসছে এবং দেখা যাচ্ছে অনেক বাচ্চা যাদের বয়স 18 হয়নি বাচ্চারা অ্যাক্সিডেন্ট করছে, ছোটো ছোটো বাচ্চারা চালাচ্ছে, যার জন্যই গাড়িগুলো আমরা আজকে সিজ করেছি। কতজনকে করলেন? মোটামুটি 25-30টা আমরা টোটো ধরেছি যেগুলো বাড়ি থেকে আসছে, যেগুলো টাউনের বাইরে, যেগুলো আইনের এদের আসা উচিত নয়, যার জন্য আমরা ধরেছি আইনের তো ব্যবস্থা নেব এদের জন্য। অনেক টোটো এখনও আছে যারা ভিড় করে এখনও চালক নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছে। তাদের আমার র্যান্ডাম আমাদের রেট চলবে, কারণ যাতে শহরের মধ্যে যানজট না ঘটে, এই টোটোর জন্য বেশি যানজট ঘটছে, যার জন্য এই প্রবলেমটা সমস্যাটা হচ্ছে। এই যে টোটো যে আপনাদের ধরছে, হ্যাঁ, আপনাদের কি বৈধ কাগজপত্র নেই? না, আমাদের বৈধ কাগজপত্র নেই। তাহলে যে চলাচ্ছেন রাস্তা? আমরা অঞ্চলে জমা দিছি, অঞ্চল থেকে তো দেয় নেই, আমরা কী করবো? আর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তো আমরা দিবেও না, আমরা গ্রাম থেকে আসি জন্য। আর গ্রামটা কাঠ নেই আমাদের, কাঠ আপনাদের কাঠ নেই? কার নেই, শহরের মাঝখান দিয়ে চলাচ্ছে না ওইভাবে আমাদের বললে আমরা আসবো না, শহরে আসবোই না আমরা। পার্কের মোড় হয়ে ওদিকে আমাদের গ্রামে চালাবো। হ্যাঁ, আমরা তো এই যে এত লোন নিয়ে গাড়িটা নিচ্ছি, আমরা কীভাবে চালাবো ওগুলো? सिल्लीगुड़ी कॉलेज कैंपस में एक कार्यक्रम द्वारा सिल्लीगुड़ी कॉलेज का 71वां स्थापना दिवस पालन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे पर्यटन मंत्री गौतम देव अतिरिक्त अन्य विशिष्ट व्यक्ति। इसके अलावा उपस्थित थे कॉलेज के अध्यापक अध्यापिका सह कॉलेज के पूर्व छात्र छात्री। पर्यटन मंत्री गौतम देव इस दिन सिल्लीगुड़ी कॉलेज में और क्या क्या उन्नति मूलक कार्य किए जाएंगे, इन समस्त विषयों को लेकर चर्चा करने के साथ साथ पर्यटन मंत्री गौतम देव कोरोना परिस्थिति में दुर्गा उत्सव पालन करने के दौरान कोरोना संक्रमण फैले नहीं, इसके लिए शहर वासियों के समक्ष आवेदन करते हैं कि इस कोरोना महामारी में प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य विधि मानकर चले, मास्क का व्यवहार करे एवं शारीरिक दूरियां बरकरार रखने के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग करे। ऐसा नहीं करने से रंग में भंग पड़ जाएगा। दुर्गा उत्सव के हर्षोल्लास के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा, यह आशंका प्रकट की है पर्यटन मंत्री गौतम देव ने। গতকালই প্রয়াত হয়েছেন ডক্টর জাহ্নবী ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আমরা শ্রদ্ধা জানাই তার স্মৃতির প্রতি। আজকে এই সাইকেল স্ট্যান্ড, ওয়েদার অবজারভেটরি, তারপর নিজস্ব ট্রান্সফরমার, এই কাজগুলো আর প্রাক্তনীদের অ্যালামনাইদের একটা ছোট অফিস ঘর, সবগুলো হয়েছে। 4টে প্রজেক্ট আজকে উদ্বোধন করে যাওয়া। আর মাঠটা এই যে হচ্ছে, খোঁজ নিচ্ছি যে কাজটা আবার শুরু করে দিই, মাঠটাকে সংস্কার করা। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।